آواز بلند صلوات کملی والے محمد تو صدقے میں جان جنہیں آکے غریباں دی باں پڑھ لئی کملی والے محمد تو صدقے میں جان جنہیں آکے غریباں دی باں پڑھ لئی میری بخشش وسیلہ محمد دانا جنہیں آکے غریباں دی باں پڑھ لئی کملی والے محمد تو صدقے میں جان جنہیں آکے غریباں دی باں پڑھ لئی او دے باجوں کوئی دنیا تے پیارا نہیں او دے ورگا کوئی جگ تے سہارا نہیں جنا ہوندے محمد نہ ہوندا جہاں جنہیں آکے غریباں ہاتھ کھڑا نعرہ رسالت نعرہ حیدری کملی والے سبحان اللہ تو صدقے میں بہت اچھے جنہیں آکے غریباں دی باں پڑھ لئی او دے باجوں توئی دنیا تے پیارا نہیں او دے ورگا کوئی جگ تے سہارا نہیں کیوں نہیں منگ دے تسی کالی کملی دی چھان جنہیں آکے غریباں دی باں پڑھ لئی کملی والے محمد تو صدقے میں جان جنہیں آکے غریباں دی باں پڑھ لئی لایا بدوانو سینے کمال ہویا کوئی حبشی تا کوئی بلال ہویا لایا بدوانو سینے کمال ہویا کوئی حبشی تے کوئی بلال ہویا آئے درتے سوالی نو کیتی نہیں نا جنہیں آکے غریباں دی باں پڑھ لئی کملی والے محمد تو صدقے میں جان جنہیں آکے غریباں دی باں پڑھ لئی نال انگلی اشارے دے چن توڑیا گیا سورج اگاول پیچھا موڑیا کلمہ سونے محمد دا پڑھیا بتا جنہیں آکے غریباں دی باں پڑھ لئی کملی والے محمد تو صدقے میں جان جنہیں آکے غریباں دی باں پڑھ لئی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی نعرہ حیدری یا علی یا علی وہ بس مصطفیٰ ہے 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 مصطفیٰ ہے وہ بس مصطفیٰ ہے وہ بس مصطفیٰ ہے شفا بس
माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। खूबसूरत और हंसी अंदाज के साथ खूबसूरत नौकरी पेश करने की सादत हासिल कर रहे थे। मैं आज की इस हमारी महफिल के वाक़िअत से मुअज़्ज़ज़ मेहमान सना खान जनाब कारी मोहम्मद तुफ़ैल नक्शबंदी साहब आपकी खिदमत में इंतहाई अदब से गुजारिश पेश करता हूँ जी, आप तशरीफ़ लाते हैं, अपनी खूबसूरत हाज़री मोहम्मद वाले मोहम्मद की बरगाह में पेश करने की सादत हासिल करेंगे। इनकी हाज़री के फ़ौरन बाद हमारे इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मेहमान शहर रावलपिंडी से ज़ाकिर अहले बैत जनाब मलिक ज़ैन अब्बास साहब आप तशरीफ़ ला चुके हैं। ठीक अपने बात के मुताबिक जो है वो इंशाअल्लाह हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा हुए। मैं खुश आमदीद भी कहूँगा मरकज़ी मिलाद कमेटी इंशाअल्लाह देता की पूरी टीम की जानिब से। अल्लाह ताला सबको दराइन की खुशियाँ नसीब फरमाए। हाथ उठा के ज़रा गज वज के बावाज़ बुलंद नारे तकबीर, भाई अल्लाह सबको सलामती अता फरमाए। नारे रिसालत, नारे रिसालत, कुल्ले ईमान, नारे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा।